Ito guys yung ampalaya. 15 days na guys yung isa. Ang green ng dahon. Nasa taas na guys. Yun guys. Tapos may nag-request sa akin guys na similya daw guys. Bibilhin niya yun guys. Similya ng aking palaya at saka okra, talong daw. Yan guys. Gagawa natin yan guys na similya. Yan guys. Ang green. Di ba? Mas productive dito guys kasi kaysa doon sa kabila. Yung direct kong tinanim sa lupa. Mas productive to guys kaysa doon. Yan muna guys. Bye bye.